तुसा सारे दा आने ते बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुसा सारे बाबरकत महफिल शिरकत फरमान ते जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस वक्त बरसगीर पाको हिंद दे विच नवा इस्लाम दाखिल होना पिया, हिंदू कफरान की तादाद बहुत ज़्यादा ही, मुसलमानों की तादाद बहुत कम आई। ते जेड़े साडे अकाबिर है, असलाफ है, उन्हें सोचा कि असी भी कुछ ऐसा करिए ताकि ये ना होवे कि असडी जिस टाइम लोग फौत होने असडी फौतगियां ते भी हिंदुओं वाली रस्में शुरू हो बने। असडे असलाफ जेड़े उन्हें सर जोड़ के बह गए। उन्हें मत ये आख्या कि जिस टाइम असडा को बंदा फौत हो सी, 40वां हो सी, उदा कुल शरीफ हो सी, ध्याड़ा हो सी, साल तो बाद जी बरसी होनी, जुमरात आसी, वो जिस टाइम भी आसन असी एक काम कर सा कि कुरान दा खत्म कर सकें, लोग तशरीफ लिया सन, असी उन्हें दीन सिखा के टोर दे सा, वो उन्होंने वास्ते ज्यादा बेहतर हो सी बनिस्बत इस कि असेडे जेड़े लोग हैं वो हिंदू वाली रस्म अपनावन शुरू कर दें। इस वास्ते दर हकीकत ये मकसद यही है ये महफिल सजावन का कि जितने भी लोग आवन उन्हें उलमाए दीन जेड़े वो इलम सिखा के टोर देवन ताकि अगली महफिल तक वो उन्होंने ज़हन याद रहे। कारी जमील नयाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्हें बहुत ही मुफसल गुफ्तगू फरमाई। इस वास्ते तुसा सारे दोस्तों की गुजारिश है कि जेड़े उलमाए दीन असडे होवन उन्हों की इज्जत दिल नाल और एहतराम किया कर उन्हों का, क्योंकि ये असडे इमाम भी हैं, असा इन्हां दी इक्तदा करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि असी ये असडी ख्वाहिश दिल दी होनी कि इमाम जेड़े होवन वो असडे ताबे रहन, जबकि होना नहीं चाहिए। इमाम दा असा ताबे होना चाहिए। इमाम असडी हर जगह ते असडी रहनुमाई करें। अल्लाह ताला इन्हां दा सारा अमल कबूल फरमाए। मैं कुछ मटीरियल गिन के आया, डॉक्टर काजी सिकंदर साहब ने भेजा तो सारे दोस्तों वास्ते, वो महफिल तो बाद तकसीम कर दिता वैसी खाने तो बाद। और कुछ मेरी अपनी काविश है क्योंकि नासिर साहब गुजारिश की थी कि जितना भी मटीरियल लैके आ सके वो तुम गिन आए, ताकि जमील नयाब साहब ने बहुत अच्छी तकरीर कर दी, गुफ्तगू कर दी थी, कुछ अल्फाज मैं भी बोल रहा, लेकिन मुमकिन है इस महफिल तो बाद ही भुल बने इंसान का ज़हन है कुछ होना। लेकिन अगर थोड़े को लिखे हुए फॉर्मेट मौजूद हो सी तो उम्मीद बड़ी कि तुम रोजाना भी एक पढ़ने रहे हो तो इंशाल्लाह बहुत सारिया चीज़ा ज़हन हो वैसे। हजूर अलैहिस्सलाम को एक शख्स आया, उस पूछा कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन दा के हक है कि औलाद देते, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ओही तेरी जन्नत भी है ओही तेरी दोज़ख भी है। मतलब ये है कि अगर असी वालिदैन की इज्जत कर सा तो अल्लाह ताला उहदे बदले च असा जन्नत नसीब करे सन। लेकिन अगर असी उनका एहतराम ना कर सकने, उन्होंने गुस्ताखी करें तो बस असा सोचना चाहिए और फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ताला माफ फरमाया व जहन्नम जेड़ी वो असडी मुकद्दर है। उस तो बाद हजूर अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक शख्स आया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस आख्या कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वालिदैन टुर वजन तो ऐसी केड़ियां नेकियां कि मैं करा तो सवाब उन्हें मिले। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल है, तू उन्हें वास्ते दुआ और इस्तगफार की कर। जिस टाइम वो फौत हो वजन तो तेरे ज़हन च होना चाहिए कि जिंदगी के विच मेरे वालिदैन केड़े केड़े बंदे ना केड़े केड़े वादे किए हुए है, उन्हें वादियां तू पूरा कर, ये भी उन्होंने नेकी का सबब बन सी। उस तो बाद जेड़े वालिदैन दे दोस्त हैं उन्हों की इज्जत तकरीम इस तरह की कर जिस तरह तू अपने वालिदैन दी करे ना। अगर वालदा उन्होंने ज़हरी गल जिंदगी के कोई सहेलियां हो सन तो उन्होंने ना इस तरह पेश आ जिस तरह तू अपनी वालदा ना पेश आना रहा। अगर तेरे वालिद है तो ज़हरी गल जिंदगी के उन्होंने दोस्त बहुत सारे हो सन, उन्होंने फौतगी तो बाद उन्होंने इस तरह पेश आया कर जिस तरह तू अपने वालिद नाल पेश आने, तो यकीनी गल है कि इधर भी नेकियां का सवाब उन्हें मिल सी। उस तो बाद अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ओ रिश्ते जेड़े तेरे वालिदैन दी वजह तो तेरे नाल है, वालिदा दे रिश्तेदार नानके हो गए, वालिद दे रिश्तेदार दादके हो गए, तो इन्हां भी अपना तलब जेड़ा वो मजबूत कीती रखा कर, इदी वजह तो भी अल्लाह ताला जरूर ता सवाब अता फरमासी। उस तो बाद अल्लाह ताला कुरान मजीद विच फरमाने कि अपने वालिदैन दे उफ तक भी ना कीती करो। तो यह एक उफ बहुत छोटा लफ्ज सब तो आखिर, इस तो उत्ते तुसी वेख लो कि अगर उफ भी असी वालिदैन अगे नहीं करना तो क्या असी वालिदैन अखा विखा सकने, क्या असी वालिदैन मार सकने? अल्लाह ताला माफ करे, ये जे काम तो असा बाज आना चाहिए। उस तो बाद नमाज की ताकीद सारे दोस्त कोशिश की करो कि नमाज जी वो जरूर पढ़ी करो। कोशिश ये करनी चाहिए कि असा जमात ना नमाज पढ़नी चाहिए, जिथे भी असी मौजूद होवा 2-3 बंदे जिथे शामिल हो जाए नमाज पढ़ा ली करो, जमात जरूर एहतमाम किया करो। जरूरी नहीं कि अगर मस्जिद बहुत दूर है उत्थे बंदा नहीं आई सकना तो अपने घर के कमरा मखसूस करके भी बंदा नमाज जड़ा वो जमात ना पढ़ी करो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रवायत जाना कि बा जमात नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने तो 25 गुना अफजल है। इस वास्ते असा इन सारी गलत अमल करना चाहिए और सुन्नत जेड़े नबी अलैहिस्सलाम दे उन्हां ते भी अमल करना चाहिए। और दाढ़ी हजूर अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी सुन्नत है
اسا درگزر نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ تو سنت فرض نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھے حضور علیہ السلام دے کول ایک شاہ ایران دا قاصد آیا، دو قاصد ہے، وہ پیغام لے کے آئے حضور علیہ السلام وہ کھبی سائڈ تے باون حضور علیہ السلام سجی سائڈ تے اپنا چہرہ انور کر لون، وہ سجی سائڈ تے آون حضور علیہ السلام کھبی سائڈ تے چہرہ انور کر لون۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی کیوں کریں ہو؟ تو انہوں نے آخیا تسی اپنی حالت ویکھ کے آئے ہو کی کون کر گیا، تسی تو چٹ کر شیو کر کے آنے ہو۔ تو انہوں نے آخیا کہ اللہ دے نبی اساڈا جڑا شاہ آوے اساڈا بادشاہ آوے اس حکم دیتا ہے کہ تسی اپنی شیو کر کے رکھی کرو۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قاصدو یاد رکھو میرا جڑا اللہ اس میں داڑھی دا حکم دیتا ہے، اور داڑھی کیسی سنت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سارے دے سارے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سارے نبیوں دی سنت ہے، اس واسطے اساں اے تے عمل کرنا چاہیے۔ سنت ایک اور گل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا شخص 12 رکعتاں دن سنت ادا کرے سی تو اللہ تعالیٰ ادا ایک جنت گھر تعمیر کرے سن۔ وہ سنتا کیڑیاں؟ فجر دیاں 2 سنتاں فرض تو پہلے، زور دیاں 6 سنتاں 4 فرض تو پہلے، 2 بعد چو فرض تو، اس تو بعد مغرب دیاں 2 سنتاں اور عشاء دیاں جڑیاں فرض تو بعد دیاں 2 سنتاں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایک کوئی بڑا بندہ اہتمام کرے سی تو اللہ تعالیٰ جنت وچ ادا گھر جڑا تعمیر کرے سی۔ اس تو بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن اگر ایک بندہ غسل کرے نا جمعے دی تیاری واسطے اور اپنے جسم تے تیل ملے نا، اور اگر اس خوشبو میسر ہے وہ خوشبو لینا، اور جمعے دی تیاری جمعے واسطے مسجد ٹر کے بہنا، اور مسجد جس ٹائم داخل ہونا اگر 2 بندے تنگ ہو کے بیٹھے تو انہاں سائڈ تے کر کے انہاں دے وچ نہیں گھسنا، اور ایک سائڈ تے بیٹھ کے جتنی وہ نصیب وچ ہونی وہ نفل نماز پڑھنا۔ اور جس ٹائم امام صاحب خطبہ دے نے تو خطبہ بڑے سکون نہ پیار نہ سننا، خطبے دے دوران کوئی گل بات نہیں کرنا۔ تو یاد رکھو اس جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ جڑا وہ بخش دے سی۔ اس واسطے اساں جمعے دی جڑی فضیلت انہاں دے بھی بارے سوچنا چاہیے۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کل چونکہ ایک وبا آئی ہوئی، وائرس آیا ہوا، اودی وجہ تو ہر بندہ ڈریا ہویا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح دے ٹائم تے 3 دفعہ پڑھ سی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اللہ تعالیٰ او دا پورا دن جیڑا او خیریت نہ گزرے سی، کسی مصیبت اساں بچائی رکھ سی۔ اور اگر کوئی بندہ شام دے وقت پڑھ سی تو اللہ تعالیٰ صبح تک او دی حفاظت فرمائے سی۔ اس واسطے اساں اے اگر کلمات سارے رسول تک پہنچ ویسے انشاءاللہ کھانے تو بعد سارے تسی گھر بن کے پڑھے اور عمل کرنے دی بھی کوشش کرے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جیڑا بندہ مغرب دی نماز تو بعد 7 دفعہ پڑھ سی اللہم اجرنی من النار، اور اگر صبح تک اس دوران او دا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اساں جنت جگہ تا فرمائے سن، جہنم دی اگ تو بچے سن۔ اور اگر کوئی بندہ فجر دے ٹائم تے پڑھنا تو پورے دن وچ اگر اودے کسی ٹائم انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اساں جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے سن۔ اس واسطے اور اے میں سودا سا میں چھوٹا جہاں سے حدیث ماں کیوں یاد ہے کہ بابا جی فضل محمود صاحب وکیل فضل محمود صاحب اسی ڈھوکر تے گیا، انہاں مغرب دی نماز پڑھائی تے اسی تو 3 بندے ہوں تے جماعت بھی انہاں ہی کرائی تے مغرب دی نماز تو بعد انہاں حدیث دسی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں جنت جگہ عطا فرمایا جنہاں قیمتی حدیث اسے تک پہنچائی۔ اس تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس ٹائم تسی رفع حاجت واسطے جاؤ تو دعا پڑھ لے کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور سوڈا جس ٹائم تسی رفع حاجت واسطے ونجو سوڈا منہ بھی قبلہ نہیں ہونا چاہیے اور سوڈی کنڈ جیڑی وہ بھی قبلہ نہیں ہونی چاہیے۔ اساں سارے منہ تو بالکل پتہ لیکن کنڈ دا بعض اوقات اساں دوستانی پنتا دا اسی احتیاط نہ کرے نے، اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہ منع کیتا نہ سوڈا منہ ہونا چاہیے قبلہ اور نہ سوڈی جیڑی کنڈ ہے وہ قبلے دی طرف ہونی چاہیے۔ اس واسطے اگر اساں کم علمی دی وجہ تو گھر دے وچ جڑے اسی ٹوائلٹ بنائے او دا اگر کوئی ایسا رخ ہو گیا کہ سڈی یقینی گل ہے اسی رخ جڑا وہ قبلے تو نہ کریں اپنا، لیکن اگر کنڈ دا کوئی ایسا ہے اودے وچ اسا لایا ہوا فنکشن کہ کنڈ جڑی اسی اودے ہونی پئی تو اگر اسی جیب وچ وسعت ہے تو اساں اگر اسی تبدیل کر دے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے رزق وچ مزید اضافہ فرمائے سی۔ اس تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ حضور علیہ السلام سنت ہے کہ جس ٹائم وہ راتی بستر تے بہنے ہیں سونے واسطے تو وہ اپنا بستر خود چھنڈینے ہیں، چھنڈ کے 3 کل آخری پڑھنے ہیں، اپنے 2 ہاتھ ملا کے پھوک مرینے ہیں، پہلے پورے چہرے تے مرینے ہیں، وات سر تے مرینے ہیں، وات جسم تک جتھے آسانی نہ پورے ہاتھ وائیں سکے نا تو وہ اپنا جڑا مرینے ہونے ہیں ہاتھ پھرینے ہونے ہیں، اور یہ عمل 3 دفعہ کرینے ہونے ہیں۔ اور سونے تو پہلے حضور علیہ السلام فرمایا کہ اگر تسی آیت الکرسی پڑھ لیسو تو صبح تک ضرور شیطان جڑا اس کی حفاظت کرے سی۔ تو دیکھو حضور علیہ السلام کا کتنا پیارا فرمان کہ 3 کل پڑھن لگے اور آیت الکرسی پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ 5 تو 7 منٹ لگنے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ اگر کوئی بندہ باوضو سہم ویسی تو یقیناً پوری رات جڑا اودی روح ہے وہ عرش معلی دا طواف کرے نہ رہے۔ یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری دا کشف المجوب کتاب وچ فرمانے۔ اس واسطے اساں عمل کرنا چاہیے۔ بس 2 منٹ اور میں چھوڑے گی سا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
بلکہ قرآن مجید ایک آیت ہے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 279 کہ اے لوگو سود تو باز آ جاؤ، سود تو باز آ جاؤ، اگر سود تسی کھاونا پیونا دیونا نہ چھوڑے نے تو یاد رکھو کہ وہ تسی اللہ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ. تسی یہ یاد ویکھو کہ اسی ایک چھوٹے جے وائرس دا مقابلہ نہ کر سکنے پے، اور جس ٹائم اسڈے مخالف اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ ونجے پوری دنیا ایک سائڈ تو ونجے اور یہ دو ہستیاں ایک سائڈ تو ونجے تو کیا پوری دنیا جس سکنی؟ ناممکن جی گل. اس واسطے اساں کوشش کرنی چاہیے کہ اس برائی تو بچیے، کیونکہ ویکھو اسی زیادہ تر اسڈے دوست احباب بزرگ جڑے نے اسڈا علاقہ جڑا یہ فوج نال وابستہ ہونا، فوج بہترین طریقے نال اسی رزق کما کے آنے روزی کما کے آنے حلال دی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جس ٹائم اسی ریٹائر ہو کے اسڈے بزرگ دوست احباب آنے یا کسی بھی ہور محکمے چوں ریٹائر ہو کے آنے یا دکاندار یا زمیندار تو انہاں اسی اگو گھیر گنے کہ یار تو اگر فلانی قومی بچت ہی پیسہ 10 لاکھ جمع کرا دے تو 10,000 مفت دا مہینہ ملنا رہا سی. لیکن یہ ویکھو کہ اللہ نے کتنی سخت وعید فرمائی، اور یاد رکھو کہ اے وعید جڑی مرکزی قومی بچت ہی پیسہ رکھے ہو بینک چ رکھے ہو کسی دوست احباب کو رکھا کے کو پروفٹ گنے پے ہو تو یہ ویکھو کہ اللہ نے زنا اسڈے سامنے بھی کتنا برا اسی زنا برا سمجھنا، اور اللہ نے بھی بڑی وعیدہ سنائی زنا تے اور حضور علیہ السلام نے بھی، لیکن کسی گناہ تے اتنی سخت وعید نہیں سنائی اللہ نے کہ میرے نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ، صرف سود تے سنائی گئی. اس واسطے اساں اے جے برے کام تو اور اس بری تو بچنا چاہیے. ویکھو اسی ساری زمیندار اگر 10 لاکھ دی بجائے بینک وچ رکھاواں 10,000 پروفٹ گنا 10 لاکھ دے بندہ جانور گن گنے تو تسی میں تو زیادہ تجربہ کار ہو بہتر ہو کیونکہ اساں مہینے دا کتنا پروفٹ ہو سی، اللہ تعالیٰ دی برکتہ بھی عطا فرمائے سی. اور اس تو بعد حضور علیہ السلام دی ایک حدیث میں سنا دیواں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سود کھینا دینا کھوینا تو یاد رکھو کہ او دے 70 گناہوں چوں سب تو چھوٹا گناہ ناراض نہ تھوائے. حضور علیہ السلام دی حدیث ابن ماجہ دی 2274 نمبر حدیث 2274 حدیث نمبر دے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو سود دا سب تو چھوٹا گناہ ہے کہ بندہ اپنی حقیقی ماں دے نال نکاح کرے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ سب تو چھوٹا گناہ ہے تو بڑے کتنے ہو سکتے. اللہ تعالیٰ اسڈی مدد فرمائے. اس تو بعد میں کاغذ لے کے آیا ادھے وچ میں سوا قرآن مجید دی معلومات بھی دی دیتی ہیں کتنے سپارے صورتاں منزلاں، اور منزلہ دی میں سوا ایک بڑے آسانی دس دیواں کہ حفاظ کرام بیٹھے کہ 7 منزلان قرآن مجید دیاں اگر انہاں تقسیم کیتا جائے تو غالباً حفظت 4 سپارے آنے ایک منزل تقریباً 4 سپارے آسے. تو اسی کوئی شک نہیں کہ جڑے اسی ختم اکٹھے کریں نا یہ بھی بہت اچھے، میں انہاں تے یہ تنقید نہ کرنا چاہنا، لیکن اساں یقین نہیں ہونا کہ کون کتنا باری پڑھا. ممکن ہے 3 باری کلو واللہ احد آ کے سوا کے بھائی ختم قرآن مجید دا. تو یہ بہترین طریقہ اگر گھر دے 4-5 فرد ہیں 4-5 فرد ہیں تو روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھیں تو ایک منزل بنڈی. تو میں دی کیلکولیشن کی تھی کہ اگر شوال تو لے کے اگلے رمضان تک ایک بندہ بھی روزانہ پڑھنا رہے قرآن مجید تو یقین کرو 50 ختم بننے. اگر گھر دے وچ ایک منزل پڑھی بنجے تو سال تو بعد اسی والدین دا ختم پڑھا لیے تو وہ 50 ختم اسے گھر دے وچوں اکٹھے ہو سکنے اور ایک سپارہ اساں سارے آنا. حضور علیہ السلام دی حدیث مبارک دی کتب بھی شامل ہیں. اساں پتہ ہونا چاہیے کہ اسڈے اہل سنت و جماعت دے نزدیک مستند ترین جڑی کتاباں وہ کتنی ہیں، انہاں دی تعداد کتنی، انہاں دی وچ کتنی حدیثاں درج ہیں، وہ ساریاں دے وچ شامل ہیں. اس بعد حضور علیہ السلام دا فرمان ہے درود شریف اساں پڑھ کے رکھنا چاہیے ہر وقت کہ جڑا بندہ درود پاک پڑھنا وہ 10 رحمت نازل ہونیاں، 10 گناہ وہ معاف ہونے اور 10 جڑے وہ درجات بلند ہونے. اس واسطے اساں سارا انہاں چیزاں تے عمل کرنا چاہیے. آخری گل اسڈے ایک دوست ہے جی بلکہ اسڈے ایک استاد ہے وہ اسڈے تے سوال کرنے ہیں، وہ سڈے تے بھی آئی سوال ہے. وہ سوال ہے کہ جس ٹائم بندہ وہ والدین فوت ہونے سب تو زیادہ دکھ کہاں ہونا جی؟ والدین فوت ہونے تو سب تو زیادہ دکھ کہاں ہونا؟ جس ٹائم بچی دی شادی ہونی وہ نکاح تو پہلے سب تو زیادہ فکر کساں ہونی؟ بچی دی مستقبل واسطے ماں باپ. اسڈے استاد کو اساں جواب دینے نے کہ بچوں یاد رکھو کہ ایک بندہ مومن اتنا علم تو یار ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ جس ٹائم والد فوت ہوئے تو بچہ اپنے والد دا خود جنازہ پڑھاوے، والدہ فوت ہوئے بچہ خود جنازہ پڑھاوے. وہ ایک ایسا موقع ہونا کہ وڈے تو وڈا پیر، وڈے تو وڈا عالم دین، وڈے تو وڈا رشتہ دار اس قسم کی دعاواں دل چوں نہیں کر سکنا جو ایک بچہ اپنے والدین واسطے کر رہا ہوگا. اور جس ٹائم بچی دا نکاح ہونا چاہیے اساں اتنا علم حاصل ضرور کرنا چاہیے کہ والد اپنی بچی دا خود نکاح پڑھاوے، کیونکہ اس ٹائم بچی واسطے جتنا والد فکر مند ہونا دنیا دی کوئی ہستی فکر مند نہیں ہو سکے. اس واسطے اساں کوشش کرنی چاہیے کہ اے جڑے دین ہے اساں سیکھنا چاہیے. لیکن شومیہ قسمت
کہ اساں جو والدین کلمہ سکھا چھوڑا نماز سکھا چھوڑی اس تو بعد میڈے سمیت اساں کسی دی کوئی کوشش نہیں کہ اسی دین والے پاسے ٹری. اللہ تعالیٰ اساں سارے جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بیان دے وچ کسی دی اگر کوئی دل آزاری ہو گئی ہوئی تو دی معذرت. اللہ تعالیٰ سارا دا آمنا قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر.